बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और मुनाजरा भी होने लगा है। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप मुस्लिम एंड अहमदी डायलॉग के अंदर लिए चलता हूँ, जहाँ पर कादियानी मरज़ई मुरब्बी राना मुबशर बैठा है और ये गुफ्तगू हो रही है। जनाब मुलाहजा कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दें और अव्वल से लेके आखिर तक आपने लाजमी देखना है। वीडियो को शेयर करते चले जाएं। फेसबुक के ऊपर भी अभी ये वीडियो लाइव हम कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर भी है, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर इसका लिंक शेयर कर दें। आपके तामुन का बहुत शुक्रिया। ये असद नबियों की सुन्नत है। आज़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यही इल्जाम लगा जो तुम हज़रत मिर्ज़ा साहब पे लगा रहे हो ना। बहुत सारे लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही इल्जाम दिया है कि आप जानी भी थे, आपको जो है औरत बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए आपने ज्यादा शादियां की, ये वो इस तरह के सैकड़ों इतराजात हैं। लेकिन ये बता रहा हूँ ना कि वही अंबिया की सुन्नत में है ये चीज। इससे कोई भी नबी नहीं बचा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मिर्जा साहब तक आप सब सूअर के बच्चे हैं। अच्छा, ये बात चल रही है कि मिर्जा गुलाम कादियानी चूंकि जानी था, शराबी था, तो जब हम लोग इनको कहते हैं और दलाइल देते हैं कि मिर्जा कादियानी जानी था, शराबी था और जितने भी कादियानी मर्दइयों के खलीफे हैं वो भी यही काम करते रहे, तो उसके ऊपर कादियानी मर्दई ये स्टेटमेंट देते हैं। ये ऑडियो मैं दोबारा सुनाऊंगा, आप मुलाहजा कीजिए। ये असद नबियों की सुन्नत है। आज़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यही इल्जाम लगा है जो तुम हज़रत मिर्जा साहब पे लगा रहे हो ना। बहुत सारे लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही इल्जाम दिया है कि आप जानी भी थे, आपको जो है औरत बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए आपने ज्यादा शादियां की, ये वो इस तरह के सैकड़ों इतराजात हैं। लेकिन ये बता रहा हूँ ना कि वही अंबिया की सुन्नत में है ये चीज। इससे कोई भी नबी नहीं बचा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मिर्जा साहब तक आप सब सूअर के बच्चे हैं। ये जो लिखा है सूअर के बच्चे, सारे सूअर के बच्चे हैं। मैं तो इंसान की औलाद आपको समझ आया था। चलो अच्छा हुआ मेरी गलतफहमी दूर कर दी। ये हवाला मुलाहजा कीजिए, मलफूजात मिर्ज़े कादियानी की जिल्द चहारम के सफ़ा 546 का। मेरे खिलाफ वो गवाहियां दें जो सरासर खिलाफ थीं और यहाँ तक बयान किया कि जानी हो, फासिक हो, फाजिर हो, फिर भी वो मुत्तकी होता है। यानी मिर्ज़ा कादियानी के दौर के अंदर ही लोगों ने इसको जानी और शराबी कहना शुरू कर दिया था। उसी चीज का ये जिक्र मिर्ज़ा कादियानी कर रहा है। आगे और हवाला मुलाहजा कीजिए, मलफूजात जिल्द चहारम सवा 60 का, कि मिर्ज़ा कादियानी अपनी ज़िनाकारी को और शराब नोशी को छुपाने के लिए वो कहता है कि ये काम तो गोस, कुतब, अब्दाल वो भी करते रहे हैं, बड़े बड़े वली अल्लाह करते रहे हैं। और वो कहता है कि कुतब और अब्दाल से भी बाज वक़्त कोई ऐब सरजद हो जाता है, बल्कि लिखा है कि अल कुतुबु कद यजना, के कुतब से भी जना हो जाता है। तो आगे मजीद हवाला जात, ये अल फजल अखबार आपके सामने है और यहाँ पर भी लिखा है कि हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर इन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हरज क्या हुआ? हमें हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार यानी मिर्ज़ा कादियानी पर इतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जिना किया करते थे। हमें एतराज मौजूदा खलीफा पर है, क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है। और यही हवाला इस पोस्टर के अंदर भी ये लगा है, इसको आप मुलाहजा कर सकते हैं।
اور یہ شمارہ 31 اگست 1938 کا الفضل اخبار ہے. اور یہی حوالہ، یہ پورا سکین بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، صفحہ نمبر 6 ہے، یہ آپ کو ہائی لائٹ عبارت نظر آ رہی ہے. آگے یہ آڈیو آئی ہے رانا مبشر کی، یہ سن لیں. اے بدبختوں کی اولادو، اے کم ظرفوں کی اولادو، جس وجود کو، جس بابرکت وجود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا عزت اور شرف سے نوازا ہے، اسی وجود کو تم لعنتی لوگ زانی بول رہے ہو. خدا تعالیٰ کی لعنت تو آپ خود مانگ رہے ہو خدا تعالیٰ سے کہ لعنت آپ لوگوں پہ پڑ چکی ہوئی ہے، جو عمل آپ لوگوں کے ہیں. حضرت مرزا صاحب تو وہ مبارک وجود ہیں جس کی سچائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں یہ نشان صرف میرے مسیح کے لیے ظاہر ہوگا، پوری دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے کبھی یہ نشان ظاہر نہیں ہوا. یہ رمضان کا مہینہ ہوگا، جو تاریخیں میں بتا رہا ہوں انہی تاریخوں کو چاند اور سورج کو گرہن لگے گا. اے حرام زادو، کم بختو، جاہلوں کی اولاد، آگے کچھ کہنے لگا تھا، بس رہ گیا ہے. بدبختی کی پیداوار یہی تو سمجھا رہا ہوں تم لوگوں کو کہ یہ بکواسات بند کر دو. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس چیپٹر کی طرف میں نے آپ لوگوں کو نہیں آنے دینا. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ گناہگار ہو جاؤ گے خدا تعالیٰ کی نظروں میں، اور عذاب ہو جاؤ گے اور لعنتی ٹھہرو گے، اور خدا تعالیٰ کا عذاب آپ لوگوں پر پڑے گا. میں تو اسی لیے اس موضوع کو چھیڑتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں پہلے قرآن پہ عمل کر کے دکھاؤ، حدیث پہ عمل کر کے دکھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے دکھاؤ. اب کون سی بات ہے جو آپ لوگوں میں یہ عیب نہیں پائے جاتے جو یہود میں پائے جاتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ میری امت یہود کے اس قدر مشابہ ہو جائے گی جیسے ایک ہی جوتی کے دو پاؤں. تو یہود کیا کیا کرتے تھے؟ یہود فسق و فجور کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے اور رشوت لیا کرتے تھے. اب کون سی برائی ہے جو آپ لوگوں میں نہیں پائی جاتی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. بدبختوں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ قرآن کریم میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو اس کتاب سے مراد انبیاء کا گروہ بھی ہے. ایک نبی بھی کو بھی الکتاب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور نبی کو آیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، نبی کو خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، نبی کو پرندے کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے، نبی کو پھول کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے، نبی کو درخت کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے. یہ اس کی ایک آڈیو ہے رانا مبشر کی، مرزا غلام قادیانی کی زنا کاری کے بارے. یہ بڑی اہم آڈیو ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ بالرضا جو ہے اس کی کسی حد تک اجازت ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بالرضا جو زنا کاری ہوتی ہے، رضا یعنی اگلا جو شخص ہے وہ رضا مند ہو، تو وہ کہتا ہے کچھ اس کی اجازت ہے. یہ دوبارہ سنیں. مجھے لگ رہا ہے کہ بالرضا جو ہے اس کی کسی حد تک اجازت ہے، اور اجازت نہ ہوتی تو یہ تحریر جو آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے وہ اس کے خلاف تو پھر قرآن کریم کی آیت اور ہماری سوچیں جاتی ہیں نا. لیکن کہیں نہ کہیں سے گنجائش ہے تو یہ تحریر آئی ہے سامنے اور انہوں نے اللہ اعلان ذکر کیا ہے. باقی مزید میں اس پہ ریسرچ کروں گا، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی. یہ کلپ میں نے جو آپ نے بھیجا ہے نا اوپر، کیا نام ہے، اقتباس سا چھوٹا سا جو کلپ بھیجا ہے، یہ میں دوستوں کو دکھاؤں گا نا اور پوچھوں گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کیوں یہ دوست الزام لگا رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے. اس کی وضاحت میں لوں گا انشاءاللہ اپنے لوگوں سے، تو پھر بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں.
اب اس ٹاپک کو چھوڑ دو، کوئی اور بات کرنی ہے تو اس پہ آ جائیں۔ یہ جتنے بھی بکواسات کاری ہو نا، یہ مور تصدیق کا کاری ہو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی صداقت پر، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی سچا نبی ایسا نہیں گزرا جس کی تکذیب نہیں کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کم وقتوں نے نہیں چھوڑا، آپ جیسے کم وقتوں کے جو تخم نمرود، تخم فرعون، تخم ابو جہل، تخم یزید، یہ سارے آپ کے اوپر ہی میچ کرتی ہیں چیزیں، اور آپ کے لیے بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر ہدایت نہ دینا چاہے تو میری کوششیں کیا کر سکتی ہیں، یا میرے دوستوں کی کوششیں کیا کر سکتی ہیں؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خدا للمتقین، ہدایت تو متقیوں کے لیے ہوتی ہے، جو خدا تعالیٰ پہ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی کیا نشانی بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ خدا تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ صبر سے اور صلاۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آپ تو سب کتوں کی طرح بھونک رہے ہو، گندی زبانیں ہیں آپ لوگوں کی، آپ کیسے اپنے آپ کو خدا والا کہہ سکتے ہو یا خدا نما وجود کہہ سکتے ہو، جبکہ خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں کی یہ نشانی بتا رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، صاحب بصیرت ہیں، ان کا دو ہی طریق ہے، دو ہی طریق پر عمل کرتے ہیں کہ صبر کے ذریعے اور دعا کے ذریعے میری مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ صبر کے اگینسٹ ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے سارے کلپ سن لو، تمہاری تمام باتوں کا جواب میں نے دے دیا ہوا ہے، اب میں مزید نہیں تمہارے ساتھ سر کھپا سکتا، نہیں بول سکتا، سمجھ آئی نا؟ معاملہ خدا تعالیٰ پہ ہی چھوڑا، وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا حساب لینے والا ہے۔ جیرا نام بشر صاحب، وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث تو ذرا دکھائیے گا کہ چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، اصل سکین چاہیے مجھے، اور حدیث پڑھ کے حدیث کا ترجمہ بھی کرنا ہے آپ نے، اور پھر بتانا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو کہ دور کے اندر بھی وہ پھر چاند اور سورج گرہن لگا تھا، وہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے۔ اور میری آڈیو کو ٹیگ کر دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے میری آڈیو کا جواب دیا۔ قادیانی مرزائی مربی رانا مبشر صاحب، وہ کون سی حدیث ہے یا کون سا حوالہ ہے جس میں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ الزام لگاتے تھے؟ وہ لے کے آئیے، وہ مجھے حوالہ چاہیے، میں اس کا دفاع کروں گا، کیونکہ یہ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے، تو چونکہ ہمارے وہ نبی ہیں تو ہماری تو وہ جان ہے، کل کائنات ہے، ہم اس کا دفاع کریں گے، لے کے آئیں وہ حوالہ، میں اس کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں۔ ہم تو آپ کے مرزا جو آپ جس کو نبی مانتے ہیں اس کے حوالے دکھا رہے ہیں آپ کو، لیکن آپ اس کا دفاع نہیں کر رہے، الٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن وہ حوالہ کون سا ہے، میں اس کا دفاع کرتا ہوں، نہیں تو یہ سمجھا یہ جائے گا کہ یہ آپ لوگ الزام لگا رہے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تمہارا اپنا الزام لگایا ہوا ہے، نہ کہ کسی اور کا۔ تمہیں مفتی کس نے بنا دیا ہے؟ یہ تمہارے ہمارے کیا لگایا ہوا ہے تم نے؟ کوئی انسانوں والی بات ہے تمہارے اندر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ بڑا عاشق اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور کم وقت انسان میں ہم نے بتایا کہ نبیوں کی فطرت، نبیوں کی جو سنت ہے نا، اس میں ایسے الزام دیے جاتے رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے ہیں۔ میں اس کے لیے قرآن کریم پہ حلف بھی اٹھا سکتا ہوں، خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ میں قسم کھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی میں نے بات کی ہے، یہ مشرک لوگ اور کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے رہے ہیں۔ کم وقت انسان، تم کیا سمجھتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تم اکیلے ہی ٹھیکیدار ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں،
اپنے ساتھ اپنے عمل تو پہلے دیکھو، پھر اپنے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوب کرنا، منسوب کرتے ہوئے بھی اچھے لگو گے۔ آپ تو فرعون کے گروہ میں کھڑے ہو، ابو جہل کے گروہ میں کھڑے ہو، یزید کے گروہ میں کھڑے ہو، اور نمرود کے گروہ میں کھڑے ہو، اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بردار اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہو۔ یہ سب بکواس بازیاں ہیں تمہاری۔ سرے دست میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چاند اور سورج گرہن کی حدیث ہے نا، یہ دار قطنی میں ہے، اور باقی حوالے وغیرہ جب بھی مجھے ملیں گے میں تمہیں پیش کر دوں گا، سمجھ آئی؟ آپ خود اندازہ کیجئے کہ مرزا قادیانی کو مرے ہوئے کوئی 125 صدی ہو گئی ہے، لیکن حوالے ان کے پاس ہیں ہی نہیں۔ ان مربیوں کی کیفیت دیکھ لیں۔ قسمیں نہ کھاؤ، مجھے حوالہ چاہیے۔ قسمیں کھانے سے اور استخارے کرنے سے تم سچے نہیں ہو جاؤ گے، مجھے تو حوالہ چاہیے، نہیں تو یہ الزام تو تمہارا لگایا ہوا ہے قادیانی مرزائیوں کا۔ رہی بات کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، تم مرزا قادیانی کو محمد مانتے ہو، اس کے اوپر تو میں نے پوری کتاب لکھی ہے، قادیانی کلمہ۔ حوالے چاہیے تو بتا دو، اور مجھے پتا ہے تمہیں حوالوں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ تمہیں پتا ہے سب کچھ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ محمد میں ہوں، دوبارہ دنیا کے اندر آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو تم تو مرزا قادیانی کو محمد اور احمد مانتے ہو، نہ کہ مسلمانوں کے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مجھے حوالہ دو جلدی جلدی، یہاں پر وہ قسمیں نہ کھاؤ۔ دار قطنی کی حدیث لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، جھوٹے ہو اور جھوٹے قادیانی مرزائی مربی ہو، جھوٹے ہو۔ مرزا قادیانی بھی جھوٹا کذاب دجال فرڈیا انسان تھا، اس کی امت بھی جھوٹی کذاب دجال فرڈی ہے۔ وہ حدیث لے کے آئے ادھر میرے سامنے، اور اس کو پڑھ اور اس کا ترجمہ کر مربی جی، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں جھوٹ بولتے ہو مربیو۔ مرنا نہیں ہے، قبر میں تمہاری ٹانگیں ہیں، رانا مبشر۔ ابھی تک تم نے جھوٹ نہیں، دجل بیانی ابھی تک نہیں چھوڑی۔ کوئی تمہیں کوئی یہ لاش کالے اور کالو کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تم اللہ کو اللہ نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، یہ لاش کو تو مانتے ہو نا، اور کالے اور کالو کو تو مانتے ہو نا، کم از کم اس کو خوف کر لو۔ کوئی ہے نہیں تمہیں خوف کوئی لاش کا۔ تو بھی جہنمی، تیرے پیروکار بھی جہنمی، ٹھیک ہے؟ جو تمہاری فکر کر رہے ہیں وہ بھی دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ایک فرقہ سچا ہوگا، 72 دوزخی ہوں گے، اور آپ اسی دوزخی گروہ میں آتے ہو، جنتی گروہ میں نہیں آتے۔ جنتی گروہ میں وہی وجود ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بشارت دی، اور آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو جھٹلانے والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرنے والے کم بخت۔ تمہیں کیا پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبوت کا سلسلہ چلانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھ رہی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کرنے میں شان بڑھ رہی ہے؟ تمہیں تو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے، مفتی کہاں کے بننے بیٹھے ہو؟ میں نے یہاں پہ ویڈیو بھی سینڈ کر دیا کہ یہ جو میری ویڈیو ہے کہ 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنتی ہے، کون سا فرقہ جہنمی ہے، تو اس کے اوپر 1 گھنٹے کا لیکچر میرے چینل کے اوپر موجود ہے، تو یہ لنک میں نے سینڈ کر دی ہے۔ صرف اسی دنیا میں نہیں مفتی، اگلی دنیا میں بھی میں تمہارا تعاقب کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اکٹھا کیا نا، تو پھر سارا حساب میں تمہارا دوں گا کہ کیا کیا یہ باتیں کیا کرتے تھے، میں نے اپنا بھی بتا دینا ہے سارا۔ پھر وہی تم نے فلسفہ شروع کر دیا۔ اس دنیا میں تو تم کچھ بات کر نہیں پا رہے، تو اس دنیا میں جا کے مناظرہ کرنا ہے۔ واہ مربی! پھر وہی تم نے فلسفہ شروع کر دیا، مرزائیوں کی طرح، مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز اور حمایتیوں کی طرح فلسفہ اپنا، سوال گندم جواب تھا نا۔ یہ قادیانیوں اور مرزائیوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ بات جو پوچھی جائے اس پہ ٹکنا نہیں ہے، بات کہیں اور لے جانی ہے۔ مجھے یہ جنتی دوزخی فرقے کی میں بات نہیں کر رہا،
مجھے وہ حوالہ چاہیے جس میں تم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے، لعنتی انسان اور چوڑیا زمانے بھر کے خنزیروں، وہ مجھے حوالہ دو، میں اس کا دفاع کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں کوئی قادیانی یا مرزئی تھوڑی ہوں کہ اپنے اپنے مردے کا ہم دفاع بھی نہ کر سکیں ہیں۔ ان کو لعنتوں کے لیے بس چھوڑ دیں۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اپنے آقا کا ہم نے اگر دفاع نہیں کرنا تو اور کرنا کس کا ہے؟ لے کے آ وہ حوالہ کون سا ہے؟ رہی بات یہ کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ چند گرہن تھے، سورج گرہن تھے، وہ دار قطنی کی حدیث ہے، لے کے آنا وہ حدیث اور اس کے اوپر مجھ سے بات کر، مکالمہ کر، لیکن دلیل سے۔ جو بھی بات کرنی ہے دلیل سے، اپنی بڑھ نہیں کرنی۔ یہ اس حرامی مربی سے میں نے پوچھا بھی ہے کہ یہ دو باتیں ان کے حوالے لے کے آ۔ نمبر ایک، جو اس نے تہمت لگائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زنا کاری کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ لعنتی خنزیر لوگ۔ اور دوسرا یہ جو جی مرزا قادیانی کے دور کے اندر جی وہ چاند گرہن تو سورج گرہن لگا تھا، تو میں نے کہا وہ لے کے تو آنا ادھر بات کر میرے ساتھ، لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں، حوالہ کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مثال بنی ہوئی ہے نا، پکھواں دے وچوں کاں حرامی تے نائیاں دے انساناں دے وچوں نائی۔ بس مرس جو تم یہ جگتے ہی تمہارے پاس ہے، اور کیا ہے؟ حوالہ کو نہیں، میں حوالہ مانگ رہا، تم جگتے مجھے دے رہے ہو۔ تہاڈی اوقات تے کوے جتنی بھی نہیں، کم وقت انہاں چ کوئی ایک زخمی ہو جائے سارے پنڈ دے یا سارے شہر دے کوے اکٹھے ہو جاندے نے۔ کم وقت تہاڈے کول تے کوے جتنا بھی جڑا ایمان ہے وہ بھی تہاڈے اندر نہیں، کوے جتنا تہاڈے اندر اتفاق اور محبت نہیں۔ لعنتیو، کشمیر نو بھی مروا جے جے، فلسطین نو بھی مروا رہے جے، عراق دا بھی بیڑا غرق کروایا جے، دو تین میری ایران دا بھی بیڑا غرق کروایا جے۔ بدبختو پھر جہاد جڑا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا جہاد ہے وہ کدھر وڑ آ گیا ہے؟ کدھر کیوں نہیں ایک جگہ تے ایک آواز تے اکٹھے ہوندے؟ خدا تعالیٰ دی مار تانوں پئی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جڑیاں بددعاواں نے نا، وہ تانوں ملنیاں ہی ملنیاں نے، پہنچنیاں نے، اور وہ پہنچ چکیاں ہوئیاں نے، جدی وجہ تو تہاڈیاں عقلاں کام کرنا چھڈ دیاں ہوئیاں نے۔ سمن بکمن انجم فہم لا یرجعون۔ لعنتیو، وہ بغیرت نبی مرزا قادیانی رنگیلے رنگ باز، ڈرامے باز، رجولیت کی طاقت کا اظہار کروانے والے ہیں جی، پیٹھو انسان کے امتی، بدتمیز قسم کے امتی۔ رانا مبشر مجھے حوالہ دو، ادھر کی بک نہ کرو، یا پنگے لئی تے نہیں نہ ہوندے جے نہیں پتا کہ اسی پورے نہیں اتر سکدے تے پٹھ پنگے کیوں لیندے ہو تسی؟ ہیں بڑا ادب والا لفظ میں بولے، پٹھ پنگا۔ تینوں پتا ہے پٹھ پنگا میں کنوں کی ہے؟ بڑا تینوں پتا ہے؟ وہ جی رجولیت طاقت اظہار نہیں کروا سی مرزا قادی، انہوں کہنے پٹھ پنگا۔ تو جلدی حوالے کڈ، میرے نال گل کرنی اگر سیدھی طرح دلائل دے نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے خلاف تسی ساریاں نے اجتماعی طور تے بغاوت کیتی نا بے گیا تو 1974 دے وچ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک فرقہ جنتی ہے اور 72 دوزخی نے۔ تسی بدبختاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ 80-72 ایکاں جنتیاں دے ایک جہنمی ہیں۔ کتے کے بچے، یہ 72-73 جن کو تم کہہ رہے ہو یہ سارے ایک ہیں، یہ مسلمان ایک فرقہ ہے، اور اس کے اوپر میں ویڈیو لانچ کر چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو جھٹلایا ہے۔ اور لعنتیو بدبختو، تہاڈے دعوے ویکھاں یا تہاڈے کرتوت ویکھاں، کیسے کھاتے دے نہیں، کیسے جوگے نہیں تسی۔ کوئی ایک چیز پھر کہندے نے بوٹا گالاں کڈدا ہے۔ اور میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر، قادیانی مرزئی مربی کاشف محمود نے ویڈیو لگائی ہے ایک لڑکی کی۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے جی بڑی ان کی تو اخلاق ایسے ہوتے ہیں، ہوئے ہوئے ان قادیانیوں کے اخلاق تو بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ خاتون میری یہ ویڈیو دیکھے تو مجھے بتانا ذرا، یہ MTA کا یہ مربی ہے بہت بڑا شانہ مربی، اخلاق دیکھ لو ان کے۔
ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੂਤ ਵਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਬਦਬਖਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਇਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪੀਤਾ है वो मिर्ज़ा कादियानी ने वो लिखा है ना वो किताब के अंदर लिखा हुआ है कि कादियान के जो मर्द हैं वो अपने बाप का खालस दूध पीते हैं वो तेरी भी ऑडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें तूने ही कहा था कि जनाब हमारा भी एक कज़न है तो हम पिछले 20 साल से उसका दूध धो रहे हैं ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੰਬਖਤੋ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿ 1974 ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਅਮਨ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀ ਏ ਇਹ ਵੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਰਜ਼ਈਓ सी सारे जनतियां दे एक टोला जानी है जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुखालिफ गल कर रहे ने ते फिर बदबख्तो अगर तुहाडे चो इन्ना ही इतिहाद है या इतनी गैरत एक वे जिन्नी गैरत अपने अंदर पैदा कर लवो ते फिर भी ये बेचारे मजलूम जेडे ने कदे भी ना पीसे जांदे तुहाडे अंदर कवे जिन्ना भी ईमान और गैरत होंदी ना ते कदे भी इन्हां दा नुकसान नहीं सी होना फलस्तीन दे मुसलमानां दा और हिंदुस्तान दे मुसलमानां दा कश्मीरियां दा बदबख्तो तुहाडी बेईमानियां दी वजह तो इराक दा भी बेड़ा गर्क होया तुहाडियां बेईमानियां और कमबख्तियां दी वजह तो ईरान दा भी बेड़ा गर्क होया तुहाडी कमबख्तियां दी वजह तो अफगानिस्तान दा भी बेड़ा गर्क होया बेड़ा गर्क दे पुत्रा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡੰਗੋਰੀ ਤੇ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ 74 ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਤੀ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਹਰਾਮ ਦਿਓ ये रूहानी बातें हैं बड़े अखलाक है इनके लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन है ये सुन लो इन बताइयो की फिर कहंदे बूटा गालां कढदा ते होर इन्हां नूं की करिए सी तचो इकट्ठे होए जे ते हुण कुत्ती दिओ बच्चिओ क्यों नहीं इकट्ठे हुंदे तुसी ओए हराम दिओ क्यों नहीं इकट्ठे हुंदे क्यों नहीं बचांदे फलस्तीन वालियां नूं ते क्यों नहीं कश्मीरियां नूं बचा रहे क्यों नहीं तुहाडा जहाद किधर वड़ आ गया जेड़ा मिर्जा साहब दे खिलाफ बकवास कीती सी जे कि कुरान दे खिलाफ जहाद दसना है ते कम वक्त तो फिर कुरान दे मुताबिक अमल तुसा करके विखाना सी ना खाली गल्लां खाली कहानी काहे का ही है ना अमल ते कुछ भी नहीं 1% दा अमल नहीं बेगैर तो ये मैंने हवाला सेंड किया जी ये हवाला सेव कर लें महफूज कर लें ये हवाला बड़ा आपको काम देगा ये आज भी काम देगा और आइंदा भी कभी किसी कादियानी मर्ज़ई से कभी इस मौजू पे बात हो तो ये हवाला बड़ा कीमती है आगे जरा मेरी ऑडियो सुनिए राना मर्ज़ई कादियानी मर्ज़ई मुरब्बी मुबशर राना तूने तो हवाला पेश नहीं किया चल मैंने ही हवाला पेश कर दिया लानतियो किताबें तुम लोगों की हवाले हम सेंड करते हैं बगैर तो डूब मरो ये शैतानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 49 के ऊपर ये हदीस मिर्ज़ा कादियानी ने लिखी है ये हदीस कहाँ पे है दुनिया की कौन सी किताब में है वो हदीस लेके आ और फिर उस हदीस के ऊपर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को तुमने सच्चा साबित कराना है जल्दी कर मेरे साथ बंदे के पुत्रों की तरह बात कर बात तो ये है कि मौलवी मैं मरब्बी नहीं हूँ मरबियों का तो बहुत ज्यादा ऊंचा मकाम है बहुत ऊंचा दर्जा है और आप लोगों के लिए वो फारग भी नहीं है आप मनहूसों के लिए क्योंकि आप जो मनहूस है ना वो उन्होंने हमारे सुपुर्द किए हुए हैं कि इन कुत्तों को आपने ही संभालना है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख और नाफरमान है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिन कमबख्तों ने बगावत की है इज्तिमाई बगावत की है और उसी इज्तिमाई बगावत की सजा है जो इतने मुसलमानों का
نقصان ہوا ہے، قصور ہوا ہے۔ بدبختوں اکیلا عراق کا ہی دیکھو نا، عراق سپر پاور بننے والا تھا بے غیرتوں، اور یہ اتحاد کبھی بھی آپ لوگوں میں نہ پیدا ہونا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے، سوائے اس طریقے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے، اور وہ جماعت احمدیہ کے نتیجے میں پوری دنیا میں وحدت قائم ہو رہی ہے، اتحاد قائم ہو رہا ہے۔ آپ کا کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے۔ وحدت یا پترو، فلسطین کی فوج کے اندر تو تمہارے اپنے وہ قادیانی مرزئی وہاں شامل ہیں جو کہ فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ خندیر کے بچوں، انڈیا کی فوج کے اندر تمہارے قادیانی مرزئی ہیں جو کہ کشمیر کے اندر جا کے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ ابے لعنتیو، ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کیا؟ اسرائیل نے پورے دنیا کے مسلمانوں کو قبول نہیں کیا لیکن قادیانیوں کو قبول کیا، اور حائفہ کے اندر انہوں نے جناب مرکز کھول کے دیا تم لوگوں کو۔ تساں باجیاں اپنیاں ویاہیاں نے یہودیاں دے نال تے گلاں کردے ہو پے ساڈے نال، جس کے ماننے والا احمدی نہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب کا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو جماعت احمدیہ میں شامل نہیں ہے۔ مشرکین جو خدا تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، جو دہریے ہیں، وہ دہریے بھی احمدی ہوئے ہیں۔ دنیا کی ہر نسل اور ہر خاندان کا بندہ جو ہے نا، یہ احمدی ہو رہا ہے، اور وحدت اس طرح سے قائم ہوتی جا رہی ہے۔ بڑی وحدت قائم ہوتی جا رہی ہے، لوکی تے تانوں چھڈ چھڈ کے چھتر مار کے سائڈ تے ہوئی جا رہے ہیں۔ وحدت قائم ہوتی جا رہی ہے، کہاں پہ وحدت؟ کون سی وحدت؟ مرتئی تو نظر کوئی نہیں آتا ہمیں۔ ایک وجود جماعت بنتی جا رہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا 213 ملکوں میں نظارہ پیش کر رہی ہے جماعت احمدیہ۔ جماعت احمدیہ نے قرآن کریم کی 70 زبانوں میں ترجمہ کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ بے غیرتوں، بدبختوں، تم کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ سارے مل کے بھی جماعت اکیلی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، نہ بگاڑ سکتے ہو اور نہ بگاڑ پاؤ گے۔ آپ نے ایسے ہی جلتے جانا ہے، حسد کی آگ میں جلتے ہی رہنا ہے، جلتے ہی جانا ہے، آپ لوگوں کا مقدر ہے۔ 213 ممالک میں پہنچ گئی ہے جی قادیانیت، جھوٹے کذاب فراڈیے۔ گوگل کہہ رہی ہے کہ دنیا کے اندر ٹوٹل کنٹریز ان دا ورلڈ 195 کنٹریز ہیں ٹوٹل، ہیں لانتی جھوٹے فراڈیے۔ وہی بڑبڑ شروع کر دی تم نے، پھر حوالہ کوئی بھی نہیں، حوالہ میں نے سینڈ کر دیا۔ اب اس کو ثابت بھی تو کرنا کون سی حدیث ہے دنیا کی۔ اور مرزا کذاب جعلی نبی تھا، فراڈیا انسان تھا، اس کو سچا تو ثابت کر کم از کم۔ اور رہی بات مربی، تو مربی ہم تو کہہ رہا بڑا اونچا مقام ہے، تو بڑا اونچے درجے کا جو جاہل ہوتا ہے، لانتی ہوتا ہے، زانی اور شرابی ہوتا ہے، اس کو ہم مربی کہتے ہیں۔ تو تو سب سے اونچے درجے کا فراڈیا، لانتی، خبیث ہے، مرزے قادیانی کی طرح۔ تو اس طریقے سے میں مرزے کو بھی مربی کہتا ہوں، تجھے بھی مربی کہتا ہوں۔ تو ٹینشن نہ لیا کر، جلدی جلدی حوالے پیش کر، جلدی کر مربی۔ مفتی ہونا ابھی تمہاری اوقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ غیر مسلموں کو وہ کون سی دلیل دو گے، عقلی دلیل کون سی دو گے غیر مسلموں کو، کہ جو قرآن کو بھی نہیں مانتے، حدیث کو بھی نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی منکر ہیں، اور تم مفتی ہو تو مجھے بتاؤ وہ کون سی دلیل دو گے کہ غیر مسلم مسلمان ہونا شروع کر دیں، غیر مسلموں میں جو ہے وہ ہدایت کی طرف آ جائیں، صراط مستقیم کی طرف چل پڑیں؟ وہ کون سی عقلی دلیل ہے؟ کیسے کنونس کرو گے، کیسے گائیڈ کرو گے؟ مفتی ہو تو مجھے اس چیز کا جواب لا کے دو۔ حوالے مانگتے ہو نا حدیثوں کے اور قرآن کریم کے، ہم کوئی بھی حوالہ دینے سے بھاگتے نہیں ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ ہم فلبدی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کسی بھی احمدی کے پاس کوئی بھی حوالہ موجود نہیں ہوتا۔ دفاع کے ساتھ ہم، جو آپ لوگوں کی فطرت ہے نا، تو آپ تو جھوٹے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے حوالے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سچوں کی یہ شان ہے کہ سچے فلبدی کلام کرتے ہیں، اور ان کے پاس حوالے وولے انہوں نے نہیں رکھے ہوتے۔ اگر کوئی بکواس کرے مانگے تو پھر ان کے لیے دائیں بائیں سے کہیں سے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ قرآن کریم سے بھی حوالے دیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی حوالے دیے ہیں۔ آپ لوگ تو کافر، دوستی، جھوٹے اور مرتد ثابت ہوئے۔ لو جی، یہ سٹیٹمنٹ آج کی یہ بڑی جناب گولڈن سٹیٹمنٹ ہے جناب۔ کہہ رہے ہیں ہمارے نیچے ایک بندہ آیا ہے کوئی علی پاکستانی کر کے، وہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے، شاید وہ قادیانی ہے۔
جی کرتے ہیں, ابھی تو میں اپنی ڈیبیٹ ختم کر لوں نا, ان سے بھی دو دو ہاتھ کرتے ہیں. اچھا جی یہ سٹیٹمنٹ سنبھال لیں, کہتا ہے ہمارے قادیانی مرزائیوں کے پاس حوالے حولے کو نہیں ہوتے, ہم فل پدی اپنی بک 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 کیے جاتے ہیں. دوبارہ سن لیں. اب لا کے دو حوالے مانگتے ہو نا حدیثوں کے اور قرآن کریم کے, ہم کوئی بھی حوالہ دینے سے بھاگتے نہیں ہیں. مجبوری یہ ہے کہ ہم فی البدی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے کسی بھی احمدی کے پاس کوئی بھی حوالہ موجود نہیں ہوتا. دفاع کے ساتھ ہم جو آپ لوگوں کی فطرت ہے نا, تو آپ تو جھوٹے ہیں, اس لیے آپ لوگوں نے حوالے سنبھال سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. اور سچوں کی اچھا جی حوالے جھوٹوں کے پاس ہوتے ہیں, سچوں کے پاس نہیں ہوتے. اور لارا تو برزائیو تواڈے دے تے لکھ دی لعنت. وڈے مرزے دے منن والے فالوور بھی تے چھوٹے مرزے دے دوویں اکو جے, دوویں اکو جے, نہ ہی انہاں دے کول کوئی دلیل تے نہ ہی انہاں کول کوئی دلیل. یب یب نیری یب یب. یہ شان ہے کہ سچے البدی کلام کرتے ہیں اور ان کے پاس حوالے وولے انہوں نے نہیں رکھے ہوتے. اگر کوئی بکواس میں مانگے تو پھر ان کے لیے دائیں بائیں سے کہیں سے پیش کیے جاتے ہیں, لیکن ہم نے ہمیشہ قرآن کریم سے بھی حوالے دیے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی حوالے دیے ہیں. آپ لوگ تو کافر دوست کی جھوٹے اور مرتد ثابت ہوئے ہو. او مربی وہی بڑ بڑ لگائی ہوئی ہے, اب کسی اور طرف چلے گئے ہو. مجھے وہ حدیث لے کے آؤ چاند سورج گرہن والی. چل ایک کام کرتے ہیں, چل میں یہ کام تیرا آسان کر دیتا ہوں. وہ دار قطنی کی حدیث میں یہاں سکین سینڈ کر دیتا ہوں, تو ایک کام کر دے, تو ایسے کر کے تو ثابت کر کہ مرزا قادیانی کے دور کے اندر رمضان شریف کو سورج اور چاند گرہن لگا تھا. ٹھیک ہے, یہ تیرے ذمہ ہے. چل میں تیرا کام میں کر دیتا ہوں, میں وہ دار قطنی والی حدیث سینڈ کر دوں گا. لیکن تم نے وہ سینڈ کرنا ہے کہ واقعی مرزا قادیانی, مطلب تم نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی مرزا قادیانی کے دور کے اندر رمضان کو چاند اور سورج گرہن انہی طریقوں پر لگا تھا جو حدیث تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ کون سی ڈیٹیں تھی, وہ تاریخ بھی بتانا مرزا قادیانی کو کس سن کے اندر کون سی ڈیٹ مہینہ تھا جب وہ چاند اور سورج گرہن لگا تھا. چل کم از کم تو ایک کام تو کر, مرزے کی کتابوں کے حوالے تو سینڈ کرنا, کیونکہ یہ حدیثوں کا کام ہمارے ذمہ چھوڑ دے, ہم مسلمان ہیں. تو چلو یہ کام میں کر دیتا ہوں. لو جی یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ دوستوں کو شاید پتہ ہے کہ نہیں, ایک حدیث کے اندر دار قطنی کی حدیث ہے, اس میں آتا ہے کہ امام مہدی کی یہ علامت ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں سورج گرہن اور چاند گرہن لگے گا. اور واقعی مرزا غلام قادیانی کے دور کے اندر وہ جناب چاند گرہن بھی لگا اور سورج گرہن بھی لگا, لیکن وہ رمضان کے اندر لگا کہ نہیں لگا, یہی میں ان سے پوچھ رہا ہوں. چاند گرہن تو سورج گرہن تو ہماری زندگیوں کے اندر بڑے لگے ہیں یار. تو کیا جس کی زندگی کے اندر چاند گرہن یا سورج گرہن لگا ہے تو لہذا وہ کیا امام مہدی بن گیا؟ تو اس چیز کے اوپر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو یہ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ کیا بات کیا ہو رہی ہے. اب بھاگ نہیں سمجھ آئیے نا, نہ ہی میں بھاگنے دوں گا. اگر تم مفتی اعظم ہو تو کم وقت انسان کو کون سی عقلی دلیل دو گے کہ مسلمانوں کو کہ وہ مسلمان ہونا شروع کر دیں؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا, تقویٰ ہوتا, تو تمہیں پتا ہوتا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے. میں تو 4 سال سے کینیڈا میں بیٹھا ہوں اور ہر روز کسی نہ کسی مشرک سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور عقلی دلیل دے کے کنونس کرتا ہوں. کبھی قرآن اور حدیث کا حوالہ نہیں مانگا نہ پوچھا. ہاں عقلی دلیل ان کو یہی دیتا ہوگا نا کہ وہ جناب بخار کے لیے سر کے اوپر مرغا بند ہو تو مرغا زندہ ہو جائے گا, یہ ہمارے مسیح متر نے فرمایا ہے, بس اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آؤ. تو نے یہی عقلی دلیل دی ہوگی نا کہ دودھ کو ہاتھ کے اوپر ملو تو اس کے اندر سے کیڑے پیدا ہو جائیں ہیں. ہاں یہ عقلی دلیل تم نے دی ہوگی ہیں کہ جناب وہ گرگٹ کو اور کسی بندر کتے کو مارو, سوٹے مارو, بعد میں اس کو گوبر کے اندر دبا دو تو جناب وہ زندہ ہو جائے گا. گلہری زندہ ہو جائے گی, اس کو مارو سوٹے, تو جب مر جائے تو یہ عقلی دلیل دے کے ان مشرکوں کو تو کرتا ہوگا. کہ پتر اگر یہ والی عقلی دلیلیں تو نے ان غیر مسلموں کو دے دی نا تو وہ چھتر بھی لگائیں گے تمہیں.
ہاں کیا پاگل انہوں جمع کراؤ کدھر یار پاگل کھدے کتوں آ گئی ہے قوم عقلی دلیل دے کے ان کو میں قرآن حدیث نہیں سناتا دوبارہ سنیں جی یہ میں تو 4 سال سے کینیڈا میں بیٹھا ہوں اور ہر روز کسی نہ کسی مشرک سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور عقلی دلیل دے کے کنوینس کرتا ہوں کبھی قرآن اور حدیث کا حوالہ نہیں مانگا نہ پوچھا بے غیرتوں کم وقتوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں گستاخوں او پاگل تے پتر مجھے وہ حدیث لے کے آ پہلے وہ تو نے وہ جو الزام لگایا تھا میرے سرکار کے اوپر وہ بھی الزام تم نے ثابت نہیں کیا اب تو نے چاند اور سورج گرہن کا خود بولا ہے اس کو بھی تو ثابت نہیں کر رہا کسی ایک جگہ پہ ٹک تو صحیح نام ربی باندروں کی طرح درست بدل رہے ہو ہیں حوالہ دے بات کر تو میرے سامنے ادھر میں بیٹھا ہوا ہوں اب نئی عقلی دلیل چل پڑو اور یہ جو مرزا قادیانی نے یہ جو کہا تھا یہ عربی کے الفاظ یہ ذرا عربی کے الفاظ ذرا پڑھ کے تو دکھاؤ یہ حوالہ تو اسے طلب کیا حوالہ تم نے ابھی تک نہیں سینڈ کیا یہ حدیث کون سی ہے یہ مرزا فراڈیا جھوٹا کذاب انسان تھا لعنتی انسان تھا میں تو دیکھو دلیل سے ثابت کر رہا ہوں یہ دنیا کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں یہ جو ہائی لائٹ عبارت ہے یہ لعنتی نے جھوٹ بولا ہے جھوٹے کذاب انسان جھوٹے تمہارے حوالے بھی جھوٹے تمہاری تحریریں بھی جھوٹی تمہارے بیان میں بھی جھوٹ کی بو آتی ہے اور بس یہی جو خباثت آپ لوگوں کے اوپر یہ دوستو یہاں پہ میں ایک چلتے چلتے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ مرزا جونیئر جیلمی کو جب کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نا یہ ڈائلاگ ہے اس کا نا وہ نا یہ ہے قادیانی مرزائیوں والی نا مطلب ہم نے نہیں ماننا نہ یہ یا آپ کی دلیل کو ہم نہیں مانتے یہ قادیانی مرزائیوں کا اصل میں یہ ہے جھوٹے تمہارے حوالے بھی جھوٹے تمہاری تحریریں بھی جھوٹی تمہارے بیان میں بھی جھوٹ کی بو آتی ہے اور بس یہی جو خباثت آپ لوگوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے نا انکار کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اکیلے کا انکار نہیں کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا خدا تعالیٰ کا بھی انکار کیا ارکان اسلام کا بھی انکار کیا ارکان ایمان کا بھی انکار کیا ہے جو روحانی سلسلہ ہے جو روحانی وجود ہوتے ہیں نا وہ اس کی جو گالیاں دیتے ہو وہ ایک تک نہیں گالیاں دیتی ہیں وہ سب کو پہنچتی ہیں جتنا خدا تعالیٰ نے روحانی سلسلہ جب سے قائم کیا نا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرشتوں کے نزول کا بدبختوں یہ ساری گالیاں ان تک جاری ہوتی ہیں تمہاری کمزوریاں اس حوالے سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا تو کتے کے آپ بچے کتے دیو پترو مرزے کو صرف ایک انسان تو ثابت کر لو وہ کہتا ہے نہ بشر کی میں بشر کی جائے نفرت ہوں نہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بد بلائیں وہ پہلے اس کو انسان تو ثابت کر لو وہ کہتا ہے میں آدم زاد ہی نہیں ہوں بندے دا پتر ہی نہیں میں ہے انسان ثابت کرو گے تو پھر بعد میں آنا میرے پاس پھر شریف انسان ثابت کرنا جو جناب زمانے کا کمار قسم کا انسان تھا جناب جو شرابیں پیتا تھا زناکاریاں کرتا تھا فیم کھاتا تھا چرس پیتا تھا موالی قسم کا آدمی تھا رنڈی باز اور ہم جنس پرستی کرواتا تھا ٹھوک کے تو لو جی مرزے کو گالی دو گے تو وہ دوسرے نبیوں تک جائے گی کتے کے بچے عذاب العلیم اور عذاب العظیم جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے کم وقتوں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی عذاب عظیم کے مستحق بن رہے ہو اور عذاب علیم کے مستحق بن رہے ہو السلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ رانا مبشر آپ اس سے بات کر رہے ہیں یہ آپ کے سٹیٹس کا ویسے بندہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ اونچے لیول کے آدمی ہے اور یہ وہ آدمی ہے یہ زنا بالرضا کو جائز قرار دیتا ہے یہ زنا بالرضا کو جائز قرار دیتا ہے میں ابھی اس کی آڈیو لگاتا ہوں یہ تو وہ بندہ ہے آپ اس او دیکھو اور میرا مرغا بھی گواہی دے انڈیا وہ کہہ رہا ہے بھی حافظ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں پلے درجہ پونڈ ہے
مجھے لگتا ہے کہ بلا رضا جو ہے اس کی کسی حد تک اجازت ہے، اور اجازت نہ ہوتی تو یہ تحریر جو آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے وہ اس کے خلاف پھر لکھ دی لعنت بھائی تیرے منہ تھے، لکھ دی لعنت۔ اب مرزا قادیانی کی کتاب بھی جھوٹی ہو گئی، لو جی نویں سن لو۔ وہ کہہ رہے تمہارے حوالے بھی جھوٹے ہو، مرزا قادیانی کی کتاب کو تم ٹیگ کر رہے ہو، لعنتی انصار۔ اب اس کے بعد تو کوئی نہیں، بس بات ختم ہے، تمہاری کہانی ختم ہو گئی پتر، تمہاری عقلیں مؤ ہو گئی ہیں۔ وہ مرزا جونیئر جیل میں کے فالورز بھی ایسے ہی ہیں بس، وہ اب تم نے انکار ہی کر دیا، کہہ رہا یہ حوالہ بھی جھوٹا ہے، لکھ دی لعنت بھائی۔ اچھا یہ دوستو یہ دیکھیں جو میں نے حوالہ سینڈ کیا تھا اسی کو ٹیگ کر کے وہ کہہ رہا ہے یہ حوالے جھوٹے، جھوٹے تمہارے حوالے، یہ ہے وہ کہتا ہے یہ جھوٹے، یہ سب حوالے تمہارے جھوٹے۔ میں تو مرزا کی کتاب سینڈ کر رہا ہوں اصل سکین، تو وہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ جھوٹے تمہارے حوالے بھی جھوٹے، تمہاری تحریریں بھی جھوٹی، تمہارے بیان میں بھی جھوٹ کی بو آتی ہے۔ پتر اب بھاگ کدھر رہے ہو؟ بھاگنے تو نہیں دینا میں نے، مجھے وہ عقلی دلیل لا کے دو جس سے غیر مسلموں کو، سکھوں کو کیسے مسلمان کرو گے، ہندوؤں کو کیسے مسلمان کرو گے، بدھسٹ کو کیسے مسلمان کرو گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ جس سے بھی بات کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ اپنی تصویر ذرا سینڈ کرو، اس نے کہا تھا نا ذرا تصویر سے تو نکل کے سامنے آ میری محبوبہ، تو یہ ہر ایک کو کہتا ہے کہ اپنی تصویر سینڈ کرو، پتہ نہیں یہ تصویر کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے اس نے تصویر کا مطالبہ نہیں کیا، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ یہ لیں جی، یہ میں نے پھر یہ چیلنج بھی سینڈ کر دیا ہے، اور یہ چیلنج آپ دیکھ لیں۔ چاند اور سورج گرہن والے نشان پر قادیانی مربیوں کو مناظرے کا چیلنج نمبر 1، تاریخی حوالہ جات سے ثابت کرو کہ مرزا قادیانی کے دور میں رمضان کے مہینے میں ہی سورج اور چاند گرہن لگا تھا۔ نمبر 2، وہ حدیث شریف کون سی ہے جس میں امام مہدی کا یہ نشان بتایا گیا ہے، اس کا اصل سکین مجھے چاہیے۔ نمبر 3، مناظرہ یوٹیوب پر لائیو ہوگا آمنے سامنے، اگر کسی مرزئی قادیانی کو مناظرہ کا چیلنج قبول ہو تو ہمارے پرسنل واٹس ایپ پر رابطہ کر لے۔ یہ مناظرے کا چیلنج میں نے پہلے بھی ایک عرصے کا دیتے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو پوسٹر تیار کیا اور یہ تاریخ لکھ دی ہے میں نے 10 ستمبر 2021، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ قیامت تک کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، کوئی بھی مناظرہ کرنا چاہے تو قادیانی کر سکتا ہے۔ مزید بس کوئی یہاں پہ قابل ذکر کوئی بات تو نہیں ہے۔ یہ لیں جی، یہاں پہ جاتے جاتے ایک حوالہ سینڈ کر دوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو وحیاں نازل ہوتی تھیں تو اس کا مجموعہ جو ہے تذکرہ ہے، تو مضامین بشیر کے اندر جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے وہ جلد اول صفحہ 214 کے اوپر لکھتا ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ جہاں حضرت امیر المنافقین نے 3 سال گزرے جلسہ سالانہ پر احباب جماعت کو ان کے تزکیہ نفس کے لیے مسیح موتر علیہ شلوار مرزا گانڈیانی کے الہامات کے مجموعہ کو بالالتزام تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی تھی، اور اس سے جو فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بالالتزام یعنی لازم ہے تلاوت کرنا تذکرہ کا، ہر قادیانی مرزئی کے اوپر تذکرہ کا تلاوت کرنا فرض اور واجب ہے بالالتزام۔ ٹھیک ہے جی، یہ حوالہ میں نے جب سینڈ کیا ہے تو ایک اور قادیانی مرزئی نعیم شیخ آیا اور کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ وقت آنے پر یہ مرزا قادیانی کو بھی نہیں مانتے، مرزا قادیانی کی بھی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ تذکرہ کا ایک صفحہ میں نے سینڈ کیا ہے تو یہ تلاوت کریں جی۔ پریشن عمر برا براتوس پلاتوس، ہاں جی، یہ پڑاتوس لفظ ہے، جو پلاتوس لفظ ہے باعث صورت الہام دریافت نہیں ہوا، اور عمر عربی لفظ ہے جو اس جگہ براتوس کے معنی، یہ 2 لفظ اور ہیں، ہوا شانانہ سا، معلوم نہیں کہ یہ کس زبان کے لفظ ہیں، انگریزی کے ہیں کہ عربی کے ہیں۔
یہ تلاوت کیا کرو. یہ صرف یہ ایک صفحہ میں نے سینڈ کیا ہے. تو بہرحال جی ابھی ڈیبیٹ تو ختم ہوئی, واپس آتے ہیں. کالر کوئی آیا بھی ہے کہ نہیں آیا؟ ڈاکٹر ذیشان آپ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ جو ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا تھا قادیانی, وہ کون ہے؟ جی ایک علی پاکستانی کر کے ہے, وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. وہ نیچے بھائی ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی جی مطلب ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ لکھا آ رہا ہے, مطلب یہ کہ میں اس کی کال نہیں لے سکتا. اوکے. میں سکرین شیئر کر کے دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ قادیانی یہ نہ کہے کہ یار نہیں تم جھوٹ بول رہے. یہ لیں جی, یہ پاکستان, علی پاکستان, یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ. مطلب یہ کہ میں اس کی کال نہیں لے سکتا. تو کال کاٹیں جی علی پاکستان صاحب, اور کال کاٹ کے دوبارہ اپنے سٹریم یارڈ کو جوائن کریں, اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ تم مائک اور کیمرے کی اجازت دیتے ہو کہ نہیں. اس کو آپ الاؤ کریں گے تو تب آپ کال کر سکیں گے, بصورت دیگر نہیں. ایک اور کالر آئے ہیں ہمارے ساتھ, جنید صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی, فرمائیے جی. اچھا مفتی صاحب, یہ جو ٹاپک آپ نے لیا ہے نا, یہ چاند اور چاند سورج گرہن والا, تو یہ ان کا جو مرزا جو آج کل کا جو ان کا پریزنٹ خلیفہ ہے نا, وہ ایک مجھے مرزائی نے سینڈ کر دیا, اور میں نے کہا یار تم بات سلجھانے کے بجائے تم نے جو مرزے کی چیزیں سینڈ کر دی اس میں سے اور بڑی چیزیں نکل آئی. اور مرزے کو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جی 13 تاریخ کو خود لکھا ہے کہ چاند اور سورج گرہن پہلی میں ہوگا, ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ابھی نہیں, وہ جب مناظرہ ہوگا نا جی تو جی اس وقت یہ باتیں کرنے والی ہیں وہ جنید بھائی, ابھی نہیں. وہ ان کے مرزے نے نا ایک وہ جو خلیفہ ہے نا, اس نے ایک ویڈیو چڑھائی ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یا پھر چاند یا پھر سورج, مطلب کہ جو ان کے نبی کا جو خلیفہ وہ ہے سب جنید بھائی, وہ سب دلائل ہمارے پاس ہیں, سب کچھ ہے. یہ جتنا بڑا فراڈ انہوں نے کیا ہے, ڈرامر چاہیے, اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ کے سامنے مناظرہ کرو. مطلب یہ کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, یہ سب دلائل اور سب یہ مناظرے کی جو ترتیبات ہے میرے ذہن میں ہے, اور وہ سب کچھ دلائل ہمارے پاس ہیں. اسی لیے تو مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ آؤ تو صحیح نا, ہم سے بات بھی تو کرو. مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ میرا معجزہ ہے, اس نے اپنے نشانات کے اندر اس کو شامل کیا ہے. تو بھائی یہ مرزا کا تو ایک بھی نشان آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی سچا ہوا ہو. مجھے بھی ایک قادیانی کہتا ہے کہ مرزا جو ہے نا کمالات میں اور جو ہے نا ان ساری چیزوں میں نبی کے قریب پہنچ گیا تھا, نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچا. تو میں نے کہا یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ انہوں نے معراج کی ہے, تو مرزا کا کمال بتا دو معراج کہاں پہ کی. تو کہتا ہے نہیں وہ کمالات ان میں نہیں, کمالات میں مطلب ہے کہ نبی کی تعلیم دینا. اور میں نے کہا پھر تو کمالات میں سب سے زیادہ صحابہ افضل ہو گئے, ان سے زیادہ کمالات نبی کے کون لے سکتا تھا, تو وہ تو کہیں پہ نبی نہیں بنے. تو پھر مطلب عیسیٰ ابن مریم کے اوپر بات ہوئی, تو میں نے کہا یار مجھے یہ بات بتاؤ. یہ علی پاکستان صاحب آئیے جی, آپ کے میسیج مجھے پڑھنے کو مل رہے ہیں پرسنل کے اندر بھی کہ میری بات کروائیں. کیسے کروائیں جی, کیسے کرنی ہے بات؟ سامنے آئیں گے تو کریں گے نا. ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے, ابھی آپ ویسے بھی چلے گئے ہیں. آئے نا, میں تو انتظار کر رہا ہوں. مناظرہ کریں یار, کوئی مناظرے کے لیے ہمیں کوئی ڈیبیٹر چاہیے, کوئی سامنے بھی تو آئے نا, کوئی قادیانی یا مرزئی, کوئی بات بھی تو کرو نا ہم سے یار. علی پاکستان اگر میری آواز سن رہا ہے تو جلدی جلدی کال کرو. تو وہ مجھے جو قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا مطلب یہ تھا, مریم کا مطلب پاک, تو اس کا بیٹا. میں نے کہا یار 1300 سال تک عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا جاتا تو ذہن میں آتا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے, 1300 سال کے بعد صحابہ کرام کا جو ہے نا ان کے ذہن میں بھی یہی آیا ہے. تمہارے ذہن میں آ کے کہاں سے آ گیا کہ مریم کا بیٹا پاک؟ میں نے کہا نبی کی جو ہے نا پورا سلسلہ نسل بھی پاک ہوتا ہے, اس میں اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی پاک نسل میں سے آئے گا. جب اللہ نے نبی بھیجا تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ پاک نسل میں سے ہے. تو یہ کیسی طویلیں. ایک بڑا کامن سا سوال ہے مفتی صاحب میرا, کہ اگر آپ کے سامنے ایک تحریر لکھی آئے اکلوتا بیٹا, آپ کے ذہن میں کیا چیز آئے گی؟ مریم کا اکلوتا بیٹا, حضرت عیسیٰ ابن مریم.
ना ईसा इब्ने मरियम का तो वो वैसे उसमें जोड़ रहा था कि पाकिज़गी के लिहाज से मरियम बोला गया है, वरना वो आना जो है ना मिर्जे ने ही था। तो एक और उसने मुझे हवाला सेंड किया, मुझे कहता है जी कि उसमें लिखा हुआ कि नऊज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकलौता बेटा। अब आप जब ये पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में क्या आएगा कि नबी के बेटे की बात हो रही है। जी नहीं नहीं नहीं, ये फ्रॉडिये हैं, फ्रॉडिये, बहुत झूठ फ्रॉड दजल। और वो जो वो नबी लिखा का हुआ है ना, बेटा यार देखे जुनेद मियां, मैंने पूरी किताब लिखी है कारियानी कलमा, इसी मौजू के ऊपर है। वो नबी का बेटा होना बड़ी दूर की बात, और वो डायरेक्ट मोहम्मद होने का क्लेम कर रहा है। डायरेक्ट वो कहता है मोहम्मद ही मैं हूं जो दुनिया के अंदर दोबारा आया हूं। बिल्कुल मैंने पढ़ा है। और उसकी मतलब के मिर्जा एक चीज लिख के उसकी तावील मिर्जे ने नहीं की। पहला दुनिया का बंदा देखा है कि वो लिख वो रहा है और तावील उसके जो है ना वो फॉलोवर कर रहे हैं। ऐसे ही। और वो जो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकलौता बेटा, नौज बिल्लाह मिर्जे को बेटा बना दिया है। वो कहता है नहीं जी, इसका मतलब है रूहानी बेटा। और मैं क्या, खुदा दिया बंदिया, कोई मुझे दुनिया की कोई डिक्शनरी दिखा दो जिसमें ये मतलब हो कि अकलौते बेटे का मतलब होता है रूहानी बेटा। तो मैंने कहा इसको रूहानी ले ही नहीं सकते, क्योंकि नबी तो रूहानियत के हिसाब से सबके बाप है, तो अकलौता कोई हो ही नहीं सकता रूहानियत में नबी के साथ। तो मतलब ये ऐसी तवीलें करते हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही कि इन लोगों ने कौन सा जो है ना ये ड्रामा शुरू किया हुआ है। और जो इनके बस वो जो अवाम है ना, जो वो बस जो मरब्बी कह दिया मरब्बी ने, वो जरीउल्लाह ने पूरी वीडियो बनाई इस पे अकलौते बेटे में। और वो अच्छा, गुजारे ये है कि मैं बात काट रहा हूं कि मैं अपनी ये ऑडियो सेंड कर रहा हूं मिर्जा जूनियर एंड सीनियर ग्रुप के अंदर। मरजई जहीर साहब मौजूद हैं, टिप ऑडियो पे ऑडियो इनकी आ रही है। अभी आओ ना मैदान में, कॉल करो मुझे, हैं अभी कॉल करो। मिर्जा जूनियर जेल में, जिनके बारे में कहता है जी इनको यहूदों नसारा से बदतर तो ना कहो ना, आओ इधर आके साबित तो करो ना। आज यही मौजूद छिड़ा हुआ है। ऑडियो जनाब मैंने सेंड कर दी है जहीर मरजई के लिए, ये पहुंच गई है। ये ड्रामा शुरू किया हुआ है। ये है कि मैं बात काट रहा हूं कि मैं अपनी ये ऑडियो सेंड कर रहा हूं मिर्जा जूनियर एंड सीनियर ग्रुप के अंदर। मरजई जहीर साहब मौजूद हैं, टिप ऑडियो पे ऑडियो इनकी आ रही है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਜਮਾ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਵਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ। अच्छा जी, कादियानियों को यहूदों नसारा से बदतर तो ना कहो ना। हाँ जी, वो भी तो एक मुसलमानों का फिरका है ना। ये मिर्जा जूनियर जेल में, हाँ जी, और फिर जो काम किया था मिर्जा सीनियर ने, वही ये खंजीर इंसान वो ये काम कर रहा है और उसका दिफा कर रहा है। हाँ जी, उसका दिफा कर रहे हैं। और ये मैं आपको लिए चलता हूँ अपने नए चैनल के ऊपर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें लाजमी तौर। ये देखें वो क्या कहता है, मिर्जे कादियानी का दिफा करते हुए ये क्या कह रहे हैं। थोड़ी कुछ बातें उन्होंने इल्जामी तौर पे की है, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में शराबी वाला वाक़या, वो हजरत ईसा को गुलाम कादियानी खुद शराबी नहीं मानता था, वो उसने ईसाइयों को इल्जामी तौर पे कहा। आओ ना इधर मरज़इयो आओ, मैं बताता हूँ कि वो इल्जामी कहा था कि वो नहीं मानता था। उसने तो खुली खुली गालियां दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। ये कितना दिफा कर रहा है अपने बड़े मिर्जे का, बड़े बाबे का। मिर्जा सीनियर कादियानी का दिफा कैसे कर रहा है ये। इल्जामी करके की है, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में शराबी वाला वाक़या, वो हजरत ईसा को गुलाम कादियानी खुद शराबी नहीं मानता था, वो उसने ईसाइयों को इल्जामी तौर पे कहा। ठीक है, वो एक मामला अलग है। वो एक मामला लग गया, उन्होंने वो मामला लग गया, उसको छोड़ दो। नहीं, वो मामला ही लग गया। सही हो गया भाई। अच्छा जी, माजिद नाइस साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाह जी मीर हमजा कर रहा हूँ। मीर हमजा नाम अपना ओरिजिनल लिखा करें। चले मैं ही चेंज कर देता हूँ, हमें भी बड़ी दिक्कत होती है फिर बाद में। चले बात करें आप जी। शाह जी ये राना मुबशर है, इसने कल भी एक इस तरह बातचीत चलती रही है और इसने यकीन माने ये ऐसा बगैरत इंसान है।
पर्सनल में इसने इतनी इतनी गंदी वीडियो और इतनी इतनी गालियां सेंड की हैं कि जब इनको कोई मिलता नहीं ना तो ये अपनी वो जैसे आपको नहीं करते रहे थे ये पीछे पोर्न वीडियोस इस तरह की, तो कभी ये लाश का नाम लेके कभी कहता है वो जो मिर्जे का मुश्किला था, कभी ये करना था, कभी वो करना था। इसने इस तरह की ऐसी वीडियो सेंड की हैं कि अल्लाह की पनाह है कि, और ये मिर्जा के बारे में ये भी कहता है कि क्या नाम लेते हैं, मिर्जा साहब तो अपना मशगूलियत रखते थे, ये तो जायज था मिर्जा साहब के लिए, और कभी कभी मिर्जा साहब अपना शुगल करने के लिए ऐसे काम कर लिया करते थे, और ये नबियों के लिए जायज है, अल्लाह माफ करे। और इसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी कल बात की है कि बस इसको क्या दिल कर रहा था कि इसको कत्ल कर दूं, लेकिन फिर वो ये इसने ये सारा कुछ करके मुझे ब्लॉक कर दिया। तो बाकी दुआओं की दरखास्त है सब दोस्तों को, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। जी, सालाना जलसे के अंदर वो लड़कियां दो शेज आए, बड़ा खुश रहता है ये कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्जा मफरूर, लड़कियों के साथ आगे पीछे होना, दंदियां निकाल निकाल के बातें करना इनसे, बड़ा खुश होता है बहुत जनाब। तो ये सालाना जलसे की थोड़ी सी कार्रवाई मुलाहजा कीजिए। जी, अगले दोस्त बाबा जी, आप बात कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी, अभी बात हो रही थी कि मिर्ज़ा का कादियानी ने नाउज़ बिल्लाह हमारे सैयदना ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बदतरीन गुस्ताखी कर सकता था उसने ही कर दी। तो कल जो है ना ये मुरब्बी अजीम भट्ट साहब ये स्ट्रीम कर रहे थे ख़ातमुन नबिय्यीन पर, तो ये हवाला नहीं जिसके अंदर ज़िली बुरुदी तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिर्ज़ा कादियानी ने गुस्ताखी की है। मैंने वो हवाला निकाल लिया और मैं पहुँच गया इसकी स्ट्रीम में। अव्वल तो ये मुझे ले नहीं रहा था अपनी स्ट्रीम पर, कह रहा था तुम सब मौलवी जो हो बड़े बद-इख़लाक़ को, तमीज़ से बात करनी नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। तो मैं पहले आप लोगों को इसका स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ जो इसने पहले शर्त रखी थी कि तब जाके मुझे ये स्ट्रीम पर लेगा। और उसके बाद आप की जो ऐसे ही बात कहानी कर दें, ऐसे ही प्रमोशन होगी इनकी, इनके चैनल्स की, आप ऐसे ही बात करें, हमें आपकी बात पे यकीन है। जी ठीक है। तो फिर जो है ना मैं उसने जो है ना क्या कहते हैं लिंक दे दी और मैं चला गया। पहले मैं कुछ नेट का मसला हो रहा था, मैं छोड़ के चला गया। फिर बाद में जो हमारे एक प्यारे भाई हैं इब्राहिम जमाल बख्शा भाई, उनको ऊपर करके कहते हैं देखेंगे बाबा जी जो हैं वो खुद छोड़ के गए हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने नहीं निकाला, भट्ट साहब कह रहे थे। मैं फिर दोबारा गया और जब हवाला निकाल कर बात की तो वो कहते हैं देखो जनाब जो मिर्ज़ा कादियानी साहब है ना वो मसील के तौर पर बात करते हैं, ऐसे के नहीं बात करे, डायरेक्ट होने का दावा नहीं करे। मुझे वहाँ पे आ गया गुस्सा, मैंने कह दिया तुम लोग हर बात में तमसील करने लग जाते हो, शर्म नहीं आती, बेशर्म हो तुम लोगों को। बस मेरा बेशर्म कहने की देर थी उसको, उसने मुझे नीचे कर दिया और साथ में धमकी दी। देखें ये मुसलमान तो इखलाक से बात कर नहीं सकते, इसलिए मैं बाबा जी को ब्लॉक कर रहा हूँ। ये इनकी औकात इन कादियानियों की। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। डॉक्टर ज़ीशान, आप बात कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम, ये जो राना मुबश्शिर की जो बात चल रही है और जिस दिन ये गुफ्तगू हो रही थी मैं भी इस गुफ्तगू में शामिल था। ये बंदा यहीं तक नहीं रुका है। इस बंदे से जब हमने सवाल किया हमल के बारे में तो इसने एक ऐसी इलॉजिकल बात कर दी कि सबको दिमाग खराब हो गया वहां पे। कहता है कि अगर कोई औरत किसी शख्स से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करे और दोनों एक दूसरे से ना मिले तो उसकी मोहब्बत में वो अपने आप हामिला हो जाएगी। इसकी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी मौजूद। और आगे यही भी नहीं रुका, अपने भाई वाली बात भी कही कि मैं अपने भाई के साथ अपने भाई का दूध पिया हूं, और आगे बोलता है कि बकरों से मैंने दूध निकाला है। यार एक मिनट बोलना ज़ीशान, वो ऑडियो मेरे पर्सनल में जरा सेंड करना, वो मुझसे भी खो गई है वो, बल्कि मैंने आप लोगों को कहना था कि वो ऑडियो किसी के पास हो तो सेंड करें। जी उस्ताद मोहतरम, एक सेकंड में भेज रहा हूँ, एक सेकंड मैं, ताकि आज की स्ट्रीम के अंदर भी वो दोबारा सुना दूं। पहले तो मैंने कई दफा वो सुनाई है कई स्ट्रीम्स के अंदर। उतनी देर मीर हमजा आप बात कर लें। जी शाह जी मैं करता हूँ। और क्या नाम लेते हैं ना, ये आप जिसकी बात कर रहे थे ना नईम शेख, और ये जो शहजाद जो उस दिन आके शाह जी रुक नहीं रहा था,
जैसे किसी ने उंगल दी थी, जो ये बोली जा रहा था पर्सनल में अच्छा, मुझे ये सेंड ऑडियो आ करके गई है, कहता है। ऑडियो आ गई है, जरा थोड़ी देर के लिए अच्छा चलें शाह ਜਿਹੜਾ माइक म्यूट कर लो। ਨਾਰੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ FIA ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਰਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਦਮ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ FIA ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਰਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ। FIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਜੰਜੂਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੱਖਣ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਦੁੱਧ ਲਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛਾਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਜੂਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਲਮ ਔਰ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸੀਰਤ ਔਰ ਨੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਅਸਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੇ, ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ रजा और तालीम की खातर। अगर अपने अंदर तब्दीली नहीं करनी तो फिर खब्बे पासे जान तो मैं तो नहीं रोक सकता। फिर तो मुकद्दर है, उन्हें लैके जाना ही जाना है, खब्बे ही डिगना जे। लो जी, खब्बे डिगना जे के सज्जे डिगना जे। हाँ जी, ये असल में कादियानी मरज़इयों का अकीदा और नज़रिया है कि कादियानी मरज़ई अपने बाप के खालस दूध से पलते हैं। और ये शैतानी खज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा 99 सुरमा चश्मा आरिया। इसके बाद 3 मोतबर और सिक्का मुअज़्ज़ज़ आदमी ने मेरे पास बयान किया कि हमने बचश में खुद चंद मर्दों को औरतों की तरह दूध देते देखा है। ये कादियान की बात हो रही है। बल्कि एक ने इनमें से कहा कि अमीर अली नाम एक सैयद का लड़का हमारे गांव में अपने बाप के दूध से ही परवश पाया था, क्योंकि इसकी माँ मर गई थी। ये कादियानी मरज़ई, ये जो कुछ जनाब ये नमूने आपको नज़र आते हैं ना, ये कमाल है बाप के दूध का। ये अपने बाप का खालस दूध नोश करते हैं। तो ये आप देख सकती हैं कि जब अपने बाप का खालस दूध पियेंगे तो इसी किस्म के नमूने फिर सामने आएंगे ना। हमारे साथ अभी तशरीफ लाए हैं उसामा हफीज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुर्शिद आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। जो गुफ्तगू हुई है आपने सिमात की है, 2 मौजू थे। एक ये कि राना मुबशर वो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण वाली बात कर रहा था। दूसरी के जब जना की बात आई कि मिर्जा कादियानी जानी शराबी है, तो वो हरामजादा कह रहा था कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी लोगों ने ज़नाकारी की तोहमत लगाई थी।
तो मैंने कहा कि वो कहाँ पे वो तोहमत, उसका कोई हवाला दो, तो वो उसने हवाला तो कोई भी नहीं दिया। तो ये साहब का सारी गुफ्तगू का निचोड़ है जी। अब आप बात कीजिए। जी हजरत, मैं पहले वो चांद ग्रहण वाली बात थोड़ी सी अर्ज कर देता हूँ। ये मिर्ज़ा कादियानी ने नूरुल हक जो अपना रिसाला है रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 8 में, उसमें इस रिवायत को लिख कर कहा है कि ये हदीस है, सफ़ा नंबर 209 के ऊपर, जिल्द 8। और इसी तरह पेज 253 पर वैसे भी तो लिखा है उसामा कि ये हदीस। वैसे तो उसामा ये ऊपर जुनेद भाई भी कुछ ये हवाले दे रहे थे, तो मैंने इनको रोक दिया था। तो बहरहाल आपको मैं रोकूंगा नहीं। उसकी वजह ये थी कि ये मुनाजरे का ट्रिक होता है कि जो राज होते हैं ना, ये वो अपने पास रखे जाते हैं बैकग्राउंड में। तो जब मुनाजरा किया जाता है तो एन टाइम के ऊपर वो राज अफशा किए जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि वो जो राज हैं वो अभी हम डिस्कस कर लें। वो कादियानी मरज़ई, वो जब उनको पता चल जाएगा कि ये तो अच्छा इनके पास ये अब इन्होंने ये बात करनी है या ये बात करनी है, तो वो उसका कोई ना कोई हल फिर तलाश करके वो कोई ना कोई मन गढ़त किस्म की कोई चीज़ तवील जो भी वो करते हैं, तो वो ना तैयार करके रख लेते हैं ये असल में। तो मैं ये चाह रहा था, बहरहाल आप गुफ्तगू करना चाहें तो करिए आप। लेकिन बहरहाल वो दलाइल तो आपके भी इल्म में होगा कि मेरे पास सारे मौजूद हैं। लेकिन ऐसी बात करिएगा कि जिसमें गुजारा हो जाए। ठीक है ना जुनेद उसामा भाई? जी चलें। जी जी हजरत, बस मैं इसी बात पर बात ख़त्म कर देता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी ने इस रिवायत को हदीस कहा है। तो कादियानी ज़ुर्रियत को, मिर्ज़ा कादियानी की ज़ुर्रियत को मिर्ज़े के दौर से क़यामत की सुबह तक चैलेंज है कि इस रिवायत को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किसी भी किताब से साबित कर दें और मुँह मांगा इनाम ले जाएं। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। यही बात मैंने भी कुछ मिलती-जुलती की है कि जनाब वो जो अरबी के अल्फाज लिखे हुए थे और मिर्ज़ा कादियानी ने कहा ये हदीस है। मैंने कहा ये ले आओ, ले आओ। चलो मुँह मांगा इनाम का मैंने पहले तो नहीं कहा था, अभी कह देता हूँ। एक तो उसामा भाई ने भी बात कर दी है, तो मैं भी कह देता हूँ कि मुँह मांगा इनाम देंगे हम। ये लेके आओ कहाँ पे है। लेकिन वो माएँ मर गई हैं और वो माएँ भी अपनी माँओं के पेटों के अंदर मर गई हैं। जो कोई मरज़ई जन्म देते हैं और वो आके हमारे साथ इस मौजू ख़ास इस एक मौजू के ऊपर बात करें। वैसे तो दीगर हज़ारों मौज़ूआत आज तक किसी मौजू पर भी कादियानी मरज़ई आमने-सामने नहीं आए। तो चूँकि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण पे ऊपर मुनाज़रे का बाकायदा तौर पे मैं चैलेंज दे चुका हूँ और आपने देखा कि मैंने अपने चैनल के अपने यूट्यूब ग्रुप के अंदर भी वो ये मुस्लिम एंड अहमदी डायलॉग के अंदर ये चैलेंज लगा दी है। तो ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। तो आइए जी देखते हैं कौन कादियानी मरज़ई आता है। रही बात ये कि ये जो अली पाकिस्तानी नाम की आईडी अभी आई थी, ये एचईएस था, ये दैरिया था, ये हरामज़ादा है का भी एक कमेंट मैंने डिलीट किया है और इसको ब्लॉक किया है और वो गंदी-गंदी बातें कर रहा था नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। चलें जी बात कर लें उसामा आप। जी हज़रत, बस मैं अब हवालाजात तो और नहीं देता। बहरहाल इसके इस रिवायत के ऊपर गुफ्तगू अगर हुई किसी कादियानी से तो हमारे इमाम आज़म, हमारे बाबा जी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह आप अलैह की एक करामत भी। उसामा आप नशिस्त जारी रखिए। दीगर भी दोस्त जी मौजूद हैं, इनको भी थोड़ा-थोड़ा टाइम दीजिएगा। मैं ना कोई 10 मिनट तक आता हूँ। आप बात जारी रखिए। जी जी, ठीक हो गया। तो इस रिवायत के ऊपर अगर किसी कादियानी की जुर्रत हो गुफ्तगू करने की तो वो तशरीफ़ लाएँ। हमारे बाबा जी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत भी है। इस रिवायत पर जब गुफ्तगू हुई तो वो करामत भी आपको दिखाई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह वो सदियों पहले ऐसी बात कर गए हैं जिन्होंने कादियानियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। इस रिवायत के ऊपर अब कादियानी जुर्रत नहीं करेगा बात करने की। खैर, इस रिवायत के ऊपर काफ़ी बहस हो सकती थी, लेकिन चूँकि शाह जी ने फरमाया है और हिकमत की बात इरशाद फरमाई, इस वजह से इसके ऊपर अभी बहस नहीं करते। इंशाअल्लाह कोई आया तो फिर बात करेंगे। दूसरा जो इसने इल्ज़ाम लगाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर माज़अल्लाह कोई
जिना का इल्ज़ाम लगा, तो इस तरह का कोई इल्ज़ाम नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तो नहीं लगा। अलबत्ता मिर्ज़ा कादियानी के बारे में उसके अपने मुरीद ये कहा करते थे कि हज़रत साहब जो हैं वो कभी-कभी ज़िना कर लिया करते हैं। हवाला जहाँ हम बाद में देंगे इंशाअल्लाह, अगर आप तलब करेंगे तो। नहीं तो हमारी बात पर एतबार करें या फिर जुर्रत करें और मैदान में आ जाएँ, इंशाअल्लाह हम आपको दिखा देंगे कि मिर्ज़ा साहब के बारे में मिर्ज़ा साहब के किस-किस मुरीद ने क्या-क्या कहा। और आपके 14 तबक रोशन होंगे जब उस मुरीद का हम नाम बताएँगे और बताएँगे कि वो बहुत बड़ी नशिस्त का था आपकी जमात में। खैर, अभी बाकी साथी बाबा जी अगर आप बात करना चाहें तो इरशाद फरमाएँ कुछ। जी जी, अभी नीचे कमेंट्स में जो है कोई हमजा साहब आए हैं, वो जनाब शर्मा रहे हैं कि झूठ बोलते हैं मुफ्ती, तुम क्या गंदी बात की है। मैंने यहाँ मैं हाँ, तुमने क्या गंदी बात की है, मैंने यहाँ दिखाओ तो सबको। वाह वाह, आईडी बदल के आ गई जनाब। जी मैं आ गया हूं, तो हमजा आबिद कॉल कर लो, कॉल कर लो, कॉल करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। आप गुफ्तगू जारी रखिए साहिबान। कादियानी इखलाक बड़ा करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ यही देते हैं। एक से बढ़कर एक इन्होंने गाली याद की हुई है, और जब हम इन्हें बस थोड़ा सा बेशरम कह दें या बगैरत कह दें, वहाँ पे रोने लग जाते हैं। देखो मौलवी इतने गिरे मिर्जा हैं, मौलवी कादियानी की गालियों के ऊपर मुश्तमल किताबें आ चुकी हैं भाई, किताबें, पूरी पूरी किताबें उलमा ने लिख दी हैं, यानी लातादाद गालियां। मैं तो एक जुमला बोला करता हूं, गोल्डन वर्ड है, वो क्या है? वो ये है कि ये पंजाब के अंदर जो पंजाबी गालियां है ना, तेरी भैन दी डैश डैश डैश, तेरी मां दी डैश डैश डैश, और कुत्ती दिया पुत्रा, और हरामजादिया, और दलिया, इन सब गालियों का मूजिद आला मिर्जा कादियानी है। यानी पंजाब के अंदर मिर्जे कादियानी से पहले ये गालियां कोई जानता ही नहीं था, कोई साबित नहीं कर सकता। हाँ, ये भी चैलेंज हमने कई दफा दी है, आज तक कोई कादियानी मर्दई आके साबित नहीं किया दलाइल के जरिए कि मिर्जे से पहले कभी किसी ने कोई गालियां निकालता था। ये सब इसकी किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। ऊपर से जब मिर्जे कादियानी को किसी ने गिरेबान से पकड़ के पूछा कि तू दल्ले इंसान, तूने ऊपर से नबूवत के दावे किए हैं, मसीहियत के दावे किए, इतने बड़े बड़े तेरे दावे हैं, और 2 फुट की तूने दाढ़ी रखी हुई है, तो 5 फुट की तूने पग बांधी हुई है, तो तू करतूतें तेरी किस किस्म की हैं? इतनी गंदी गंदी गालियां लोगों को निकालता है। तो मिर्जे कादियानी ने आगे ना पोला या मुंह करके पता की कहता है, आंदे असल च ना मैनू गालियां कढ़दे ने ना, ते फिर मैं भी इन्हां नूं गालियां कढ़ना वा, मैं ओही गालियां चुक के इन्हां नूं लुटा देना। झूठा इंसान। जी बाबा जी। जी बिल्कुल शाह जी, मेरे पास कुछ हवाला जात पड़े हैं गालियों की, अगर इजाज़त हो तो मैं लिस्ट लगा दूं उनकी। लिस्ट लगाएं, दिखाएं, लेकिन वो किधर गया हमजा आबिद नाम की जो आईडी आई है बदल के? बस यही, बस इतना ही है, फूक निकल गई बस। एहतसाब कादियानियत की किसी जिल्द में मिर्जा कादियानी की गालियों को अलिफ बाई तरतीब के साथ फहरिस्त के अंदर लिखा गया, और उन्होंने जी अलिफ से जी, लेकर या उसामा वो वाली किताब, और ये जो अभी दिखा रहा है ये तो ये वो सारा हमने ना अपने खत्म नबूवत फोरम के ऊपर भी वो तरतीब से लगा दी है, अलिफ बे ते टे से तरतीब से। जी बाबा बात करो भाई। जी शाह जी देखें, कल ही किसी दोस्त ने ये पूरी 6 सफ़ों की लिस्ट भेजी थी, देखें किस किस्म की इसने गालियाँ याद की हैं। ये यहाँ पर खाली गधे, खबीस तयनत, खबीस फ़िरका। ये खबीस फ़िरका कौन सा है? कोई कादियानी बता सकता है? और ये मौलवियों को कह रहे हैं, उलमा को कह रहे हैं। जी वही मौलवी हैं जो मिर्ज़ा कादियानी के अपने थे, जैसे मौलवी अब्दुल करीम हो गया, मौलवी नूरुद्दीन हो गया, जो आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर बदतरीन मखलूक थी। और
مزید اس کی یہ گالیاں اچھا سلطان المتکبر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا جی فتنہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے علماء ہی کے خلاف بکواسات کرتا ہے۔ مرزا قادیانی بھی علماء کو گالیاں دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے بدبخت جماعت مولویاں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسے ہو ویسے ہو۔ اور اب جناب انجینئر صاحب تشریف لائے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ علماء کرائم ہیں، علماء سو ہیں، اپنے علاوہ سب کو رگڑ دیتے ہیں۔ تو ہر فتنہ جو ہے وہ ابتدا میں ایسے کرتا ہے، کیونکہ علماء نے ان کی پکڑ کرنی ہوتی ہے تو انہی کو متنازع بنا دیا جائے اور انہی کے بارے میں کہہ دیا جائے یہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کا بھی یہی طریقہ واردات تھا اور انجینئر صاحب کا بھی یہ ہے۔ انجینئر صاحب کے زبان سے تو خیر صحابہ اکرام بھی محفوظ نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی محفوظ نہیں ہے، اور علماء کو پہلے اس نے گالیاں دینا شروع کی اور بعد میں پھر یہاں تک پہنچا۔ مرزا قادیانی نے بھی ایسے کیا، علماء کو پہلے گالیاں دینا شروع کی اور پھر آخر میں تو اس نے اللہ عز و جل کو بھی نہیں چھوڑا، اور کوئی بھی دنیا جہاں کی کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس کے قلم سے محفوظ رہی ہو۔ تو یہ طریقہ واردات ان کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو فرقہ جو آپ نے گالی مرزا قادیانی کی نقل کی ہے، یہ ان علماء کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ اس کی گرفت کیا کرتے تھے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، تو وہ ان کو گالیاں دیا کرتا تھا اور اپنے گالیوں کا دفاع یہ کرتا ہے۔ مسیح علیہ السلام بھی معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام پر یہ جو قادیانی اعتراضات کرتے ہیں اور مرزے کی بات کو پچھلے انبیاء پر قیاس کرتے ہیں، اس کی وجہ مرزا قادیانی ہے، کیونکہ وہ بھی ایسے کیا کرتا تھا اور اس نے انہیں تعلیم دی ہے کہ جو مجھ پر اعتراض ہو وہ انبیاء پر کیا کرو۔ یہ جو اس نے نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا ہے یہ مرزا قادیانی کی تعلیم کی وجہ سے، کیونکہ مرزا قادیانی بھی ایسے کیا کرتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہر بات میں تضاد ہے اور اس کی اس تعلیم میں بھی تضاد ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے کسی اور پر قیاس مت کرو، یہ بھی اس نے لکھا ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر جب اس کے اوپر اعتراض ہوتا تھا تو انبیاء پر جھوٹے موٹے اعتراض وہ کیا کرتا تھا۔ جی بابا جی بات کریں۔ بابا جی ایک منٹ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 2 منٹ دیجیے گا۔ یہ رانا مبشر اور نعیم شیخ اور شہزاد علی، یہ تینوں نے نا مجھے پرسنل میں کافی گندی گالیاں نکالی اور نکال کے نا، تو جب چلے گئے میں نے ان سے تینوں کو میسج کیا ہے کہ یہ کس لیے آپ نے گالیاں سینڈ کی ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ تذکرہ کی تلاوت ہے اور ہم مرزا مسیح موتی علیہ شلوار کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ میں کیا خوب کرتے جاؤ۔ تو اور اس کے علاوہ شاہ صاحب کی جو بات پیچھے مناظرے میں ہوئی کہ مجھے سینڈ کرنا، چلے میں کرتا کرتا ہوں میں کرتا ہوں شاہ جی۔ شاہ جی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی جی شاہ جی آپ کو ہی پتہ ہے مرزا جونیئر نے جو اب تک کی جو بدترین گستاخی کی ہے وہ کل کا چھوکرا والے الفاظ کہہ کر کی ہے۔ تو جب بھی کسی مرزائی سے میں بات کرتا ہوں کہ تمہارا کیا رد عمل ہے مرزا جونیئر کے متعلق، تو آگے سے کہتے ہیں جی 295 سے یا 298 سے جو بھی کیس کرا ہوں تمہارے ساتھ جائیں گے، مگر اپنا یہ ویو نہیں۔ جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی، چلے گئے ہیں امیر حمزہ، آپ آڈیو پھر سینڈ کر دو تاکہ میں پھر سٹریم ختم کرنی ہے۔ شاہ جی میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں سینڈ کرتا ہوں 1 منٹ سے۔ اگر لیٹ ہے تو پھر کبھی صحیح۔ ہاں ایس اے چودھری صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ایس اے چودھری صاحب آپ بات کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آئی ایم سو سوری، میں تو جسٹ ابھی جوائن کیا ہے تو مجھے نہیں پتا کیا بات ہو رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو سنتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ جی جی رانا مبشر ہے۔ جی جی شاہ صاحب آپ کنٹینیو کریں۔ جی 1 منٹ، میں کھانا اصل میں ساتھ ساتھ کھا رہا ہوں نا۔
तो राना मुबशर के साथ डिबेट हो रही थी, वो जो हमारा ग्रुप है मुस्लिम एंड अहमदी डायलॉग, तो वो कहता है कि जनाब माज़अल्लाह बात हो रही थी ज़िना के ऊपर कि मिर्जा कादियानी ज़ानी था। तो ये हरामजादा कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तोहमत तुम लगा रहे हो मिर्जा कादियानी के ऊपर, ये तोहमत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी लोगों ने ऐसे लगाई थी। नंबर एक ये बात। दूसरी बात ये कहता है कि वो तो इतनी पाक शख्सियत थी कि उसके लिए चांद और सूरज ग्रहण तक जाहिर हो गया। तो मैंने फिर इसके ऊपर मुनाजरे का भी चैलेंज दिया कि वो कौन सी हदीस है जिसके अंदर इसका जिक्र है, लेकिन वो भाग गया, इसके ऊपर आए नहीं है। तो ये मौजू है जनाब जी। यहाँ पे शाह साहब मैं दो बातें अर्ज करूं। पहली बात जो इसने ये कही है कि इल्जाम लगा दूसरी मुतबरक हस्तियों पे, वहां पे हो सकता है किसी ने इल्जाम लगाया हो। आमदिया कल्ट के ऊपर जो इल्जाम है वो इल्जाम नहीं है, वो इनकी किताबों के अंदर खुद लिखा हुआ है, वो सबूत हैं, ये माने हुए हैं। बाज बातों में ये अकबाली मुजरम है। अकबाली मुजरम जो होता है, जैसे अदालत में एक बंदा खुद खड़ा होके मान जाए कि मैंने ये जुल्म किया है, तो वो जब वो मान जाता है तो वहां कोई शहादतों की जरूरत नहीं रहती। मिर्जा अगर खुद मान गया कि मैंने खयानत की है तो ये इल्जाम नहीं है। मिर्जा अगर खुद लिखता है, वो अपनी किताबों में उन्होंने लिखा हुआ है कि मिर्जे के कमरे में नंगी औरतें थी, तो ये इल्जाम नहीं है। ये ठीक है, बाकी हस्तियों पे इल्जाम लगते होंगे लेकिन कोई इल्जाम साबित नहीं है, ये तो खुद माने हुए हैं, यहाँ तो गवाहों की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने वो चांद सूरज वाली बात की है, वो तो शम्स भाई ने वहाँ नकवी साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे एक प्रोग्राम किया है सेम डेटों में, यानी कि 13 चांद की 13 और सूरज की 28 और अगले साल चांद की 14 और सूरज की 29, जिस तारीखों में और रमजान के महीने में जैसे ये सूरज और चांद ग्रहण मिर्जे के दौर में लगा, इसी तरह मिर्जे से पहले वो जो जानपुरी था, उसका मुझे नाम आई एम सो सॉरी याद नहीं है, उसने भी मेहदी का क्लेम किया हुआ था, उसके दौर में भी ये लगा। और नासा की रिपोर्ट जो है वो उन्होंने पेश की। अगर नासा की रिपोर्ट को गलत माना जाए तो मिर्जे की जो दौर में जो लगे थे वो चांद और सूरज ग्रहण, वो भी उसमें लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है अगर उसको डिनाई करेंगे तो मिर्जे वाले भी डिनाई हो जाएंगे। तो मिर्जे ने कहा था कि जब से ये चांद सूरज आई एम सॉरी जब से ये दुनिया बनी है, रमजान के महीने में इस तरह कभी चांद ग्रहण आज तक नहीं लगा। अच्छा, और मिर्जे ने यह भी लिखा ये हदीस है, हालांकि वो हदीस नहीं है, वो इमाम बाकर का कौल है, और जो कौल है वो भी साबित नहीं है। आप माशाल्लाह इसको ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये जो इल्जाम वाली बात है ये भी मैंने बता दी है कि इन पे इल्जाम नहीं है, ये खुद इन्होंने माना हुआ है। इनकी किताबों के अंदर जितने मुसलमान उलमा इल्जाम लगा रहे हैं वो इल्जाम नहीं है, वो ये खुद माने हुए हैं। दूसरा, चांद सूरज वाली बात भी इनकी वो गलत साबित हो गई है। लेकिन मैंने जब ये अभी पढ़ा था पोस्ट कि ये जो बंदा है इसके साथ आप मुनाजरा कर रहे हैं, मेरा सवाल है, कादियानी जो मलंग मलंगड़ियां हैं जो इस कुफर को करोड़ों डॉलर देते हैं, यही राणा साहब रह गए हैं इनके पास जिसको बात नहीं करनी आती? किधर है वो मुरब्बियान और मुअल्लिमीन जो सारी उम्र ये हमें सुनाते थे कि हमारे मुरब्बियान दलाइल से गैरों के मुंह बंद कर देंगे? एक राणा मिल गया, कोई लोग ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई कादियानी मलंग मलंगनी कोई मुरब्बी मिल जाए जो बात करे, तो ये इनके पास सैंपल रह गया। एक राणा है, एक इमरान कालू है। तो ये कादियानियों को चाहिए कि अपने इस मिर्जे मसरूर को, जिसको ये चंदा देते हैं, जिसको कुरान भी नहीं पढ़ना आता, इससे सवाल करें कि करोड़ों चंदा लेते हो लोगों, जहां पे जमात के ऊपर एतराज होते हैं वहां बंदे भेजो जो दफा कर सकें। रह गया वो राणा जिसको बात ही नहीं करनी आती। ये हाल है इनका। जी शाह साहब, बात की कर रहे हैं कि जिसको बात नहीं करनी आती।
ऊपर से मुतालबा आप ये कर रहे हैं कि बड़े कोई कादियानियों में कोई आलम फाजल कोई बंदे हैं। जमात के लीडर का ये हाल है कि ऊपर से देख के उर्दू तक नहीं उस बेचारे को पढ़नी आती है, तो बंदे कौन से देंगे, ये किसको लाएंगे मंजरे आम पे? ये तो वही बात है कि आप मिर्जा जूनियर जेल में के हमायतियों को ये कहें हैं कि आओ बात करो, जब उनको कहें तो वो आए कोई ना, सामने कोई ना आए। उन्होंने भी एक बंदा रखा हुआ है ज़हीर नाम का, जिसको वो जिसकी बक 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 हम सुनते हैं। तो मिर्जा जूनियर जो है वो भी वैसे ही, वो भी सामने नहीं आता। तो ये कादियानी मर्जियों का भी यही ड्राम है चौधरी साहब, ये ड्राम है जी। चौधरी साहब, मिर्जे मसरूर की मैं रिसेंटली वीडियो सुन रहा था, आई थिंक ये जो पूजा पाठ करते हैं जुमे वाले दिन, उसकी कोई था उसकी तकरीर, उसमें वो कह रहा है कि फलां बंदा कोई अल्हाम कोई ख्वाब सुना रहा है कि वो पलंग टाप के, ये मुझे बताएं कादियानी मलंग मलंगनियां ये कौन सी उर्दू है? वो पलंग टाप के दूसरी कुरान की बात है। एड़ी अगर अड्डी बन सकती है तो फिर वो पलंग टापना भी बन सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ये मसरूर साहब जिसको ये जिसने इनके लिए दुआएं करनी है और जो इनके, वो कह रहा है कि पलंग टाप के, ये मैं रिसेंटली सुन रहा था, ये हाल है। और 20 साल पहले भी वो पढ़ के लिख के ऊपर से पढ़ के सुनाता था, अब भी इन्होंने वर्के जो है उसके वर्क सामने रखे हुए हैं, वो ऊपर से पढ़ के सुना देता है। बस ये है जी खिलाफत इनकी। ये जी शाह साहब, मैं विरासत के वारिस हैं। जी शाह साहब, मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, मैं सुनता हूँ आप लोगों को। जज़ाकल्लाह। वैसे भी हम जा रहे हैं अभी, चौधरी साहब काफी लंबी स्ट्रीम हो गई है, और कोई नया बंदा तो कोई नहीं आया। डॉक्टर जिशान, आपने कोई बात करनी है तो कर लें। जी उस्ताद मोहतरम, वो एक 23 सेकंड वाली ऑडियो रह गई थी, अगर आप उसको चला देते तो उसमें जी मैं चलाता हूँ, एक मिनट। तेईस सेकंड वाली। जैलो पुराने वक्तां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਏ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਮਲ ਬਗੈਰ ਖਾਮਨ ਦੇ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਓਏ, ਓ ਯਾਰ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਓਏ, ਮਰਜ਼ਈ ਓਏ, ਘਰ ਘਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜੰਮੇ ਐ ਮਰਜ਼ਾਨਾ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਵਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो भाजी वो ते ओ ना खलवत सहीहा। अब ये खलवत सहीहा इनको समझ नहीं आनी, मतलब ये कि शादी की रात सुहाग रात से पहले ही हम बिस्तर हुए बगैर ही वो सिर्फ ना वो पलंग ते बैठी है घुंगड़ ते उन्हें ओढ़े है, तो सोच सोच के इन्होंने हमल ठहर जाता है। लो जी नवी सुन लो जनाब, पता नहीं कौन से आहो यार है। ते मैं ते कहना मैं जेडे साइंस वाले स्कूल ने ना कॉलेज ने बंद कर दियो यार, मरजाइयां दे कोल दाखला लवो यार, हैं पता नहीं किथे FSC बह के कर दियो ते BSc कर दियो ते MSc। यार मरजाइयां नू वेखोगे तुसीं भुल जाओगे साइंस नू, सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ते मैथामैटिक्स भुल भल जानी है तुहानू, तुहां कहना होया ते एवें सी, असल साइंस ते है वे लख दी लानत खोती दी तुहाडे दिमागां दे उत्ते। बस यार मुझे इजाजत दें यार, बस इनकी बक 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 सुन सुन के ना अब तो वैसे ही जनाब दर्दे सर लग गए। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका हमारा हामी नासर हो, दुआ गो रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।